बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम नमाजों में रोते हो, तुम्हारा नमाज में रोना बेवजह तो नहीं, ज़रा सी देर लग रही है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को ठुकरा दिया है। तकदीर तो अल्लाह ही लिखता है, और वो भी सबसे बेहतरीन। तुम्हारी कहानी अभी मुकम्मल कहाँ हुई है। तुम्हारे आंसू अल्लाह देख रहा है, तुम्हारे सब्र से वो बेखबर नहीं। जान लो, यकीन जान लो, अल्लाह की मदद आने वाली है। तुम्हारी आजमाइश हमेशा के लिए तो नहीं, कुछ तो बहुत खास लिखा है। अल्लाह ने तुम्हारा दिल हर बार टूटने के बाद भी सब्र कर लेता है। कुछ तो है कि आंसू बहाकर भी दिल को सुकून मिल जाता है। कुछ तो है ना कि जब तुम अपना दर्द अल्लाह को सुना देते हो तो दिल हल्का हो जाता है। कुछ तो है कि अब तक तुम उम्मीद में जिंदा हो कि कुन फयाकुन का हुक्म एक दिन तुम्हारे लिए भी उतर आएगा। कुछ तो है कि तुम्हारे आंसू के पीछे ना उम्मीदी नहीं है, बल्कि भरोसे की गहराई है। कुछ तो है कि तुम आज भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, इसलिए मांगते रहो उसके लिए जिसके मिलने की उम्मीद अब तुम छोड़ चुके हो, उसके लिए जिसका तसव्वुर अब तुम ख्वाबों में भी नहीं कर सकते, उसके लिए जिसके खिलाफ पूरी कायनात खड़ी नजर आती है, उसके लिए जिसके हक में तुम्हें लगता है कि शायद कभी कबूलियत नहीं लिखी गई। मगर याद रखो, दुआ मोजिज़ा है, ऐसा मोजिज़ा जिसे तुम्हारा नसीब भी नहीं रोक सकता। दुआ कुन का सवाल है जिसे अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दुआ वो ताकत है जो तुम्हारी खोई हुई चीज़ें वापस ला सकती है, क्योंकि दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर है। और जब दुआ में जान हो तो नसीब भी रास्ता बदल देता है। दुआ वो बेजान कहानी में फिर से जिंदगी फूंक सकती है। इसमें इतनी ताकत है कि इंसान की अकल भी हैरान रह जाए। मांगो तो फिर पूरे यकीन से मांगो, मांगते रहो, और फिर देखो कैसे दुआ एक दिन हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होती है। अल्लाह पे यकीन अंधेरे कमरे में बैठे कैदी के लिए उम्मीद की वो रोशनी की किरण है जो बताती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सवेरा उसका इंतजार कर रहा है। जो तुम्हारे दिल में है वो सब, वो अनकहे जज्बात, वो छुपी हुई बातें, वो आंसुओं में डूबी ख्वाहिशें जिन्हें तुम किसी को नहीं बताते, वो सब अल्लाह जानता है। तुम नहीं कहते पर वो सब सुनता है। तुम नहीं मानते पर वो हर दर्द समझता है। तो फिर रुक क्यों गए हो? बस दुआ करते जाओ और यकीन से जीत जाओ। दिल के हर पर्दे से आशना है वो, तुम कुछ ना भी कहो। अगर कोई आर महसूस करते हो, अगर जबान साथ नहीं देती तो बस हाथ फैला दो, वो बहुत सुनने और जानने वाला है। एक बार भरोसा करके तो देखो उस पर। अगर सब कुछ फौरन मिलने लगे और हूबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मना कर मिले। उसका मज़ा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आंखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियाँ सुन सकेंगे जो अब सिर्फ अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई है, मगर ये वक्त आजमाइश का है कि अब सब्र कितना करते हो। जब हम अल्लाह को छोड़कर अपना दिल कहीं और लगा लेते हैं, जब हम अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दुनिया की मोहब्बत को चुन लेते हैं, तो पता है क्या होता है? वो हमें सब कुछ अता करके बेशक थमा देता है, मगर फिर भी सब कुछ पास होते हुए दिल बेचैन होता है। तब अल्लाह का जिक्र कान तो सुनते हैं, मगर दिल पर असर नहीं होता। तब ना तो इबादत सुकून देती है, ना ही सजदे दिल की कैफियत बदलते हैं। पता है, असल इम्तिहान तब लिया जाता है जब गम खुशी पर भारी हो जाता है। दुख की शिद्दत अल्लाह की मर्जी को कबूल करने नहीं देती। हर हासिल नामुकम्मल लगता है, हर खुशी अधूरी सी लगती है। चाह कर भी दिल दुनिया रंगीनियों में नहीं लगता। दिल की उदासी मार देती है। पता है क्यों?
کیونکہ تب اللہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس نے اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت کو چن لیا، بس اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ غم اور مشکل حالات عارضی ہے۔ جب کوئی بہت اپنا ہماری وفا کے باوجود ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو لگتا ہے کہ اب سانس نہیں آئیں گی۔ جب جینا مشکل ہے، کبھی مسکرا نہیں پائیں گے، دکھ روح تک کو زخمی کر دیتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ ہم اتنے عرصے تک اللہ کو ناراض کر کے اس شخص کو راضی کرتے رہے۔ اب جلد بازی کس بات کی ہے؟ اللہ جانتا ہے وہ آپ کو کب اور کس طرح لے کے جانا ہے۔ یقین کرو، ایک وقت آئے گا جب ماضی یاد آئے گا مگر تکلیف نہیں دے گا۔ آپ کا دل اس فیصلے پر مطمئن ہوگا جو اللہ نے آپ کے غموں کے بدلے لیا تھا۔ جب آپ کو اس کی مصلحت سمجھ آ جائے گی تو آپ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے تب بچا لیا تھا۔ یقین کرو، اگر اللہ چاہے نا تو آپ کے دل سے بھی ابھی سب خیال نکال دے، اور اگر چاہے تو ہمیشہ کے لیے پھنسائے رکھے۔ طائف کے پتھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائے تھے نا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ حق پر نہ تھے، وہ تو لوگوں کی بھلائی کے لیے گئے تھے، مگر بدلے میں انہیں لہو لہان کر دیا گیا۔ کیا ان کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ میں نے ان کی بھلائی چاہی اور انہوں نے بدلے میں یہ کیا؟ پھر تم نے کیوں سمجھا کہ تمہارے خلوص کے بدلے لوگ تم سے محبت کریں گے؟ جن کی بھلائی کرنی ہوتی ہے نا، وہی سے پتھر کھانے پڑتے ہیں، دل زخمی ہوتا ہے، مگر دیکھو اپنا کام نہیں چھوڑتے نا۔ کیا پتہ ان کی نسلوں سے کوئی سنور جائے، کیا پتہ تمہارے صبر اور برداشت سے کچھ وقت بعد سب کچھ بدل جائے۔ مقصد تم سے وہی صبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ انہوں نے بد دعا نہیں دی تھی، زخمی ہوتے ہوئے بھی مسکراتے رہے تھے، اچھی امید رکھی تھی، راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی ذات نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اگر تم جانو، اگر تم خیر خواہی چاہو، اگر تم صبر کرو، اگر تم اچھی امید رکھو تو یاد رکھو وہ رب ہے نا تمہارا، اس کے لیے برداشت کرتے رہو۔ اس کے پاس بدلے میں دینے کو بہت کچھ ہے، وہ جانتا ہے، وہ تمہارے خلوص کو جانتا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، اگر تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے تو تم کن پڑھتے ہو لیکن فیاکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک بس آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے اندھیرے کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور سارا عالم فیاکن کی تشریف بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ وہ تمہارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے؟ کیا اس رب کو معلوم کہ کالک کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ کیا وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا جس کے لیے تم نے طویل سجدے کرنا چھوڑ دیے؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ ایک دفعہ اس پر یقین کر کے تو دیکھو۔ یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں سے نکالا، یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے، وہ شاہی مصر تھے۔ اللہ کے مصلحتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، وہ اس ذات کے پیارے نبی تھے۔ نبی بھی آزمائے گئے تو تم تو ایک عام انسان ہو، تم اللہ اللہ کرتے ہو، تو کیا وہ تمہیں آزمائے بنا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا، بس تم یقین رکھو۔ وہ دیتا ہے تو شکر کرو، وہ لیتا ہے تو صبر کرو۔ کوشش کا ہر اختیار آزما کر، ہمت کے سارے فرض نبھا کر، جب دعائیں کن کا در کھٹکھٹا کر تھک جاتی ہے تو میں ذہن کا رخ موڑ دیتی ہوں، کچھ باتیں تقدیر پر چھوڑ دیتی ہوں۔ کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں نا،
मगर मैंने उसे महसूस किया है। कहा कि से कब चमकती हुई आंखों में यकीन और भरोसे में एतमाद के ठाठ मारते, समंदर में नूर से मुनव्वर चेहरों में जिनको देखकर रब याद आ जाता है। भूखे का पेट भरने वालों की आंखों में मासूम की मुस्कुराहट में, सबसे ज्यादा सजदे की खामोशी में मैंने सुना है उसे उन बातों में जो सुकून में तराशी गई थी। जब मैंने कहा गुनाहगार हूँ मैं, तो जवाब आया मैं तो गफ्फार हूँ। जब कहा ए बोझों में गिरफ्तार हूँ, तो फरमा उठा मैं सत्तार हूँ। जब कहा दुनिया की मोहब्बतों से थक गई हूँ, तो फरमाया मैं तो वदूद हूँ। जब कहा मैं रास्ते में भटक गई हूँ, तो जवाब मिला मैं हादी हूँ, मैं रशीद हूँ। फिर मैंने हर दुख हर दर्द को सुपुर्द ए खुदा कर दिया, क्योंकि वही है अल लतीफ़, अर रहमान, अल कादिर। और याद रखो, वल सोफा यूतिका रब्बुका फतरदा, और तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा वक्त भी आएगा जब ना कोई शख्सियत मुतासिर करेंगी, ना अदब, ना रंग, ना तस्वीर, हासिल और ना हासिल एक बराबर हो जाएंगे। तब तुम किसी अनदेखे सफर पर रवाना हो जाएंगे, जिसकी मंजिल तुम नहीं अल्लाह तय करता है। अगर तुम वाकई अपने आप को उसे सौंपते हो, तो बेफिक्र हो जाओ। उसे हमारी परवाह हमसे ज्यादा है। वो हमारी बेहतरी को हमसे बेहतर जानता है। वो हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। वो हमारे लिए उस मुश्किल से आसानी निकाल देगा जहाँ हमारा गुमान भी नहीं जाता। वो हमसे ज्यादा मुखालिस, हमसे ज्यादा सच्चा, हमसे ज्यादा वफादार है। उसे सबब की जरूरत नहीं, वो मुसब्बिल उल असबाब है। वो रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी हो जाती है, जो दरिया में रास्ता बना देता है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, तो शदीद तूफानों में कश्ती को किनारे कर देता है, जो पानी पर घोड़े दौड़ा देता है। तो फिर क्या तुम अपने रब पर तवक्कुल नहीं करेंगे, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह।